Ayun, ganda ng sulat ni Ma'am Basha. Ma'am Jaja. Yan. Si Alvin Patrimonio. Ayan, very good. Okay, Ma'am Jen. Pakibasa po ako, Ma'am Jen. Amoy. Okay, yung Samoy is Cold. 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 Mig. Okay, next. Pakibasa ako, Sir Jefferson. Ay, amay, Amay. Okay, amay is Sweet. sweet, next. Ma'am Donna. Pakibasa po ako, Ma'am Donna. Nomikai? Yan. Oh. Drinking party. Ayan. Drinking party, no Mikay. Pakibasa po ako, Ma'am Ross Jen. Setsume. Yun, Setsume. Setsume is explain. Next natin. Si Ma'am Sherry. Omoimasu. Omoimasu. Very good. Umoimas. Omoimasu. Is to think. To Ayan. think. Okay, meron tayong isa pang to think eh, yung kanggaimas. Okay, ang pagkakaiba ng kanggaimas at umoimas, si kanggaimas is iniisip mo yung isang tao. Diba, iniisip mo yung girlfriend. Ayan. Kanojo no koto, kanggaimas. Ayan. Pero pag sinabi mo sa palagay mo, umoimas yun. Sa palagay ko, hindi ka papasok bukas. Hasta yasumuto umoimas. Ayan, ganun siya. Ayan. Okay, next. Ma'am Danica Soto. Uy, may artista tayo. Mokuteki. Tama yun, no? Mokuteki. Mokuteki is purpose. Next, pakibasa ako. Ma'am Grace. Nandiyan ka po ba? Hi, Sensei. Pakibasa ako, Ma'am Grace. Minoke? Yan, okay. Kaminoke. Ano yung kaminoke? Hair. Air. Ayan. Ma'am Jenny Mamartes pala. Right. Judan. Ano basa dyan? Kumakay? Yan, kumakay. Hi. Small po yan ha, small. Or, so ginagamit yung kumakay, hindi sa ano ha, chisay ha. Magkaiba yun. Okay, ginagamit siya sa ano, sa mga pira-piraso. Halimbawa, yung gulay. Kumakakukite kudasai yan. Please cut into pieces. Yan. Or pwedeng barya. Baryang pera. Kumakay o kani. Yan. Okay, next natin. Ma'am Clarence. Onamae. Yan, onamae, no? Onamae, ito yung name. Okay, next, Ma'am Wilma Dozen. Ay, Wilma Paguringan. Mainichi. Yan, okay, ano yung Mainichi? Every day.